मगरबी बंगाल के इंतखाबी नताज में भारतीय जनता पार्टी 190 नशिस्तों पर बरतरी हासिल किए हुए। इस दौरान चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक अहम बयान जारी किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी SIR के नाम पर बीजेपी ने वोट चोरी किए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। ममता बनर्जी ने कहा, मैं एजेंटों और उम्मीदवारों से दरख्वास्त करती हूँ काउंटिंग मराकज को ना छोड़ें। ये बीजेपी की एक मंसूबाबंदी है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि इब्तिदाई 2-3 राउंड्स में वो खुद को आगे दिखाएंगे। कुछ मुकामात पर 2-3 राउंड्स के बाद गिनती रोक दी गई। तृणमूल कांग्रेस को दबाने के लिए मरकजी फोर्सेस का जबरदस्ती इस्तेमाल किया जा रहा है। नशिस्तों की बढ़ोतरी के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन फौरी मरकजी फोर्सेस के साथ मिलकर मनमानी कर रहा है। रियासती पुलिस भी मुकम्मल तौर पर मरकजी फोर्सेस के आगे झुक गई है। ममता बनर्जी ने पार्टी के एजेंट्स और कारकुनों से कहा कि परेशान ना हो और हौसला रखें। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि भी कई राउंड्स बाकी हैं और आखिरी नताइज में कामयाबी इन्हीं की होगी। दूसरी तरफ 293 नशिस्तों की गिनती जारी है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 190 नशिस्तों पर आगे है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 97 नशिस्तों पर और इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ एक नशिस्त पर बरतरी बनाए हुए है। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। SIR নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে DICও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি। আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব।